हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत बीएलआर यूट्यूब चैनल को। आज आम पढ़ा जातीय शिक्षा नीति 2020 बा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विषय जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टाट समस्ते जानिबा दरकार। जातीय शिक्षा नीति कौन, यार रेकमेंडेशन कौन कौन रही, यार फाउंडर किए, ये सब जानिबा निहाती भाव में जरूरी। तो ये तो आम भल भाव आज पढ़ा। ता पूर्व तुम जब चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियो, बेल आइकन प्रेस कर जहाँफल कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखक इजिली पहुंची जिवो। तेज जातीय शिक्षा नीति कौन आ तार रेकमेंडेशन कौन कौन रही देखा। ता पूर्व आम जाणी रखा कि जातीय शिक्षा नीतिर चेयरपर्सन किए बा फाउंडर किए। आर चेयरपर्सन होउचंती डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। ये नाटी को भल भाव में मन रखिबो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन बा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन मध्य तुमे कहि परिबो। एठी मु आ गुटे कथा कहि रखिबी कि जो हमर जातीय शिक्षा नीति 2020 सेटा हमर होउची थर्ड एजुकेशन पॉलिसी। तबे फर्स्ट और सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कौन ना सेटा हमर जो हेइथिला 1968 रे गुटे एनईपी हेइथिला 1986 रे गोटे हेइथिला। तो से 68 टा होची फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड होची 1986 टा और थर्ड होची 2020 एनईपी। तो भल भाव मन रखियो 34 वर्ष पर आउ थरे हमर एजुकेशन पॉलिसी हेइची। तो देखिबा तार रेकमेंडेशन कौन रही। बहुत रेकमेंडेशन रही से भितर आम पई जोटा उपयोगी मु सेति को एठी रिप्रेजेंट करिछि। तो भल भाव देखिबा प्रथम रेकमेंडेशन रहउछि शिशु मानक ऊपर प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा को सशक्त करवा। शैशव शिक्षा को से प्राधान्य देइछन्ति। 3 रु 6 वर्षर प्रत्येक शिशु 2025 सुधा बिना खर्चरे निरापद उच्च मानर शिक्षा लाभर सुजोग पाइबे। 3 रु 6 वर्षर प्रत्येक शिशु 2025 सुधा फ्री एजुकेशन पाइबे। ता सहित से एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन हेइतिबा दरकार। तबे क्वालिटी एजुकेशन से माने जो पाइबे सेति पई हमें क्वालिटी टीचर को मध्य एंगेज करिवा। तबे क्वालिटी टीचर हमें केमिति गढ़िबा ना तांकू बारंबार प्रशिक्षण दिया जिवो। आ गुटे नूतन प्रशिक्षण तयारी हबो जोटा कि हमें कहउछु नर्सरी। जेमिति हमर सिटी बीएड एमएड रहिछि सेमिति नर्सरी ट्रेनिंग मध्य टीचर माननकु दिया जिवो। शैशव शिक्षा स्थानीय अंचल उत्तम परिवेश भौगोलिक स्थिति को आखि आगे रखिकी दिया जिवो। जो शैशव शिक्षा दिया जिवो सेटा पाखापाखि स्कूल रे दिया जिवो। पिला मानकर पाखापाखि स्कूल स्थानीय अंचल रे विद्यालय गुडी करे दिया जिवो। उत्तम परिवेश मध्य हेइतिबा दरकार। तो वर्तमान जो हमर मानव संबल मंत्रालय अछि सेइटा को परिवर्तन हेइकी शिक्षा मंत्रालय हबो। आ शिक्षा मंत्रालय ही शिशु शिक्षा को कंडक्ट करिवो। माने शिशु शिक्षार समस्त जिनिस सी बुझिवो। तो एटा को मन रखिवो। इंपोर्टेंट जिनिस गोटे हमर जो एबे अछि एमएचआरडी जोटा को कि आमे कहूछु मानव संबल विकास मंत्रालय एमएचआरडी। तो सेटा बदली की हेइची रीनेम हेइकी हेइची एजुकेशन मिनिस्टर। तो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिवो। एमएचआरडी बदली की हेइची एजुकेशन मिनिस्टर। मानव संबल विकास मंत्रालय बदली की हेइची शिक्षा मंत्रालय। तो से शिक्षा मंत्रालय अधीन रे आसीबो शैशव शिक्षा। तापर रेकमेंडेशन देखिबा समस्त पिलांको पाई मौलिक साक्षरता और अंक संबंधी ज्ञान। एटा कोन रेकमेंडेशन ना 2025 सुधा 5 रु ऊर्ध्व प्रत्येक छात्र सुनिश्चित भाव में मौलिक साक्षरता और अंक संबंधी ज्ञान हासिल करिथिबे। 2025 सुधा 5 रु ऊर्ध्व प्रत्येक पिला साक्षरता हेइथिबे। ता सहित तांकर अंक संबंधी ज्ञान मध्य किछि थिबो। एटा रहिला रेकमेंडेशन। तो जो 5 रु ऊर्ध्व पाई एटा रहिला। आ 1 रु 5 पर्यंत ताले कोन रहिबो ना 1 रु 5 वर्षर प्रत्येक पिला साक्षरता हेइथिबे। ता सहित भाषागत तांकर ज्ञान थिबो। आउ माने किछि प्राइमरी मैथ गुडा को करि पारथुबे जेमति कि युक्त वियोग हरण गुणन ई टाइप रो किछि सरल अंक रे तांकर दक्षता थिबो। तो शिक्षकों को सहायता पाई विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग मध्य जगाई दिया जिवो। जो पिला को आमे दक्ष करबा गणित रे सेति पई दक्ष भी हबा दरकार टीचर माने। तो सेमानक पई कोन हबो ना विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग जगाई दिया जिवो। पाठागार करा जिवो। विभिन्न प्रकार शिक्षण सामग्री तांको जगाई दिया जिवो। नुवा नुवा टेक्नोलॉजी सहित तांको एआर करा जिवो। प्रत्येक स्कूल पई छात्र और शिक्षक अनुपात 30:1 रहिबो। एटा इंपोर्टेंट जिंस मन रखिबो। क्वेश्चन मध्य आसी पारे। तो प्रत्येक स्कूल रे स्टूडेंट और टीचर रो रेशियो रहिबो 30:1। तापरे देखिबा शिक्षार सार्वजनीन प्रवेश अधिकार। सार्वजनीन प्रवेश अधिकार कौन रेकमेंडेशन रही। 2030 सुधा विभिन्न उपाय रे प्राक विद्यालय रु माध्यमिक विद्यालय पर्यंत 100% मोट नाम लेखा अनुपात हासिल करने को हेबो। 2030 को टार्गेट रखिले।
ତା ସହିତ କ'ଣ କଲେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରାକ୍‌ରୁ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ 100% ନାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଲା ଯୋଉଟା କି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଫୁଲଫିଲ୍ ହବାର ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ, ଅବହେଳିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଗମନାଗମନ, ଛାତ୍ରାବାସର ସୁବିଧା, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଏସବୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କରାଯିବ, ଛାତ୍ରାବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଆଉ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଦେଖୁଥିବ, ତ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର କିଛି ରହିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର କିଛି ରହିବେ। ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗ୍ରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଅଛି 2009, ଜାଣିଛ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009କୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇକି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗ୍ରେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମୁକ୍ତ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ହବ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ହବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ରହିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଏବେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି 10+2 ସିଷ୍ଟମ, ସେଇଟା ବଦଳିକି ହବ 5+3+3+4। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି ଏଥିରେ, ତ ଏଇଠି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। 10+2 ସିଷ୍ଟମରେ ଆମକୁ ପଢ଼ା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ରହିଲା ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଲା ଏଇଟା, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା କଲେଜ। ତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଏବେ ପଢୁଛୁ। ତ 5+3+3+4 କ'ଣ ଦେଖିବା। 5 ବର୍ଷ ଆମର ରହିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ରହିବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ହବ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ଆଉ ଶେଷ 4 ବର୍ଷ ହବ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ଖେଳ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଆବିଷ୍କାର ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ଲେ ୱେ ମେଥଡରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। କେବଳ ଖେଳ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଅଣାଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର, ସେଇ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି 3 ରୁ 8 ବର୍ଷର ପିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ରହିଛି 5 ବର୍ଷ, ସେ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି 3 ରୁ 8 ବର୍ଷର ପିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର କ'ଣ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତର ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି 8 ରୁ 11 ବର୍ଷର ପିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଖେଳ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା, ମାନେ ଖେଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିବା, ଖେଳ ସହିତ ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର, ଯୋଉଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି 11 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା। 3 ବର୍ଷର ରହୁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର, ତ ସେଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି 11 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଶୈଶବରୁ କୈଶୋର ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ 11 ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଶୈଶବରୁ କୈଶୋର ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ କ'ଣ ନା ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ କି ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ସେ ଭିତରେ ଏଡ୍ କରାଯିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ। ତେବେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର କ'ଣ? ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି 14 ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲା, ଯୋଉଟା କି 4 ବର୍ଷର ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା 9th, 10th, 11th ଆଉ 12th। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଛି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ତ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ରହୁଛି 14 ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ପିଲା ନିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ସବଜେକ୍ଟ ବାଛିକି ପଢିବେ। ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛୁ, ତେବେ ଆର୍ଟ୍ସର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ସେୟା ହବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ଏଇଟା ହବ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ, ଯୋଉଟା କି 4 ବର୍ଷ ରହିଛି। ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ, ସେଇଟା ରହିବ କେତେ ବର୍ଷ? ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷଣ। ମିନିମମ୍ କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବ, ମିନିମମ୍ 5 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ 8 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୂଆ NEP 2020 ଅନୁସାରେ। ତ ମନେ ରଖିବ, ମାତୃଭାଷା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
त्रिभाषा सूत्र कार्यकारी हो। त्रिभाषा सूत्र कथा किए कहिथिले एठी आउथरे कहि रखुची कोठारी कमिशन प्रथमे 3 लैंग्वेज सिस्टम बाहर करथिले। तो से 3 लैंग्वेज सिस्टम मध्य प्रचलित रहिबो जहार उद्देश्य रहइबो कि कम्युनिकेशन जेमिति भलो भाबरे हेई परिबो। तो 2025 सुधा विद्यालय उपर श्रेणी गुड़िकर मूल्यांकन आवश्यक स्थले कंप्यूटर माध्यम हम जदि आवश्यक हुए तेरे कंप्यूटर माध्यम खाता देखा हम बा इभालुएसन हम। यही सब रहा आमर विद्यालय उपर रेकमेंडेशन कौन कौन सब चेंजेस हो पार तापर देखा शिक्षकों उपर कौन रेकमेंडेशन रही। जदि आम क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तेरे क्वालिटी टीचर भी निहाती गढ़ा दरकार। टीचर को छाड़ी तो ये जिनस हो पार ना। तो देखा शिक्षकों उपर कौन रेकमेंडेशन रोचे। अवहेलित ग्राम्य जिला आदिवासी अंचल छात्र छात्री मानक 4 वर्षिया समन्वित बीएड करने मेधा आधारित वृत्ति दिज्व। जो बीएड को आमर कर दिया है 4 वर्षिया से 4 वर्षिया समन्वित बीएड करने जो पिला आसुचंती आदिवासी अंचल गाँव रु जेकोसी गोटे केबीके एरिया रु तो से पिला मानक कौन कर मेधा आधार वृत्ति दिज्व। केतेक क्षेत्र में स्थानीय अंचल में चाकरी सुनिश्चित करी गोटे प्रोब्लेम है कि अति अर्जेंट है तो से पाखापाखी अंचल में चाकरी दबार व्यवस्था करा छात्री मानू ए क्षेत्र में अग्राधिकार दिज्व। ये जो सिस्टमटा रहा पाखापाखी अंचल में चाकरी दिज्व से छात्री मान क्षेत्र में आग सेटा को रहिबो। तो छात्री मानक आगे अग्राधिकार से सब जिनस दिज्व। शिक्षक चाकरी प्रथमे शिक्षक योग्यता परीक्षा करा आगर जो आम रेंडमली नहीं आसुलु जमी एसएस बाहर गण शिक्षक बाहर मार्क बेसिस टीचर मैंने आसी जाऊे टीचर चाकरीटा बहुत सुविधा थिला से जिनस एबे हबो नाही। तो शिक्षक योग्यता परीक्षा गोटे करा तापरे पुणी कौन हम ना मौखिक परीक्षा रही जो रहा शिक्षक योग्यता परीक्षा से उत्तीर्ण हो सारा भाइबा टेस्ट गोटे हम जोटा कि आम कहूँ मौखिक परीक्षा पुणी से मौखिक परीक्षा जड़े उत्तीर्ण हो सारापर शिक्षादान प्रदर्शन हम माने गोटे डेमो क्लास रही गोटे तुम्हें टॉपिक नहीं कि पिला पढ़ेब डेमो दब। तो से बेसिस रे ही तुम्हें टीचर जॉब टी पाई पार आग भाया सुविधा ना। ये सब सिस्टम तुम्हें जान जो केवीएस रे हुए प्रथम एग्जाम हम तापर भाइबा हम तापर डेमो क्लास रहिबो। तो सेई टाइप जिनस सब स्कूल कर दिया जिवो। शिक्षक मानू निज जिले में चाकरी दिज्व। ये जो स्टेट वाइज होता सेटा बदलिकी निज जिले में समस्त को चाकरी दिज्व। विद्यालय कार्य समय अणशैक्षिक कार्यक्रम शिक्षकों को नियोजित करा नाही। विभिन्न प्रकार अणशिक्षक कार्यक्रम टीचर मैंने एंगेज रही निजर जो कामटी निजक दि जाए जमीक पढ़ेगा कामटी से ठीक भाव में तुले पारती ना। गोटे एग्जांपल दौर बुझीपर जदि गोटे स्कूल प्रथम रु सप्तम पर्यंत श्रेणी अच्छी से मात्र 2 जन टीचर अच्छा तो श्रेणी परिचालना सहित खाता कम माने ऑफिशियल वर्क भी करिया को पड़िबो। आ जो मध्याह्न भोजन रहउची सेथिरे मध्ये ताको तदारख करिया को पड़िबो कोन जिंस आसीबो केमिति रंधा हला कोन नाही पिलांको पाखरे सब जिंस पहुंची पाला कि नहीं ए सब जिंस तांको करिया को पड़िबो जोटा कि तांकर काम नुहे। तो अणशैक्षिक कार्य समान करी करी कि पाठ पढ़ा को नेग्लेक्ट करंती। तो अणशैक्षिक कार्यक्रम रे शिक्षकों को नियोजित करा जिवो नाही। शिक्षक मानक उच्च मानर शिक्षण सामग्री प्रदान करा जिवो। उच्च मानर शिक्षण सामग्री प्रदान करा जिवो। आ जो नुआ नुआ मेथड सब बाहरुची टेक्नोलॉजी बाहरुची सेति पई तांको आवार करिया पई माने तांको जणैया पई निरंतर वृत्तिगत प्रशिक्षण दिया जिवो। तापरे देखिबा उच्चतर शिक्षा पई कोन रेकमेंडेशन रहिछि। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को नूतन भावे विकसित करिबा सारा देश रे विश्वर सर्वोत्तम संस्था तैयारी करिबा 2035 सुधा नाम लेखा अनुपात को 50% रे वृद्धि करिबा एटा रहिछि उद्देश्य बा एटा रहिछि रेकमेंडेशन। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को आमे विकसित करिबा सारा देश रे आकु सर्वोत्तम करिबा माने भलो करिबा ता सहित 2035 सुधा उच्चतर शिक्षा रे जेमिति 50% रु अधिक पिला ना लिखैथिबे सेति प्रति मध्ये दृष्टि देबा। तापरे जो वर्तमान संस्था गुड़िक रही सब एकाठी करके गोटे नूतन संस्था तैयारी करिबा। उच्चतर शिक्षार यही नूतन ढांचा ये जो नूतन ढांचार जदि उच्चतर शिक्षा को करा जिवो तेबे बहु विषय स्वयंशासित संस्था गुड़िक गठन हो पार से गवेषणा भल भाव में हो पार से सब संस्था उत्तम संबल संपन्न हो पार। जो बहुभाषी रही बुझीपार न कहीदे बहुभाषी स्वयंशासित संस्था कौन ना आमर जदि पीजी लेवल देख जदि तुम गोटे इच्छा अच्छी गोटे सब्जेक्ट नहीं कि तुम्हें पढ़ से ऑप्शनल हो कि तुम इलेक्टिव हो जहाँ भी हो गोटे जदि तुम्हें इच्छा करिथिबो तो सेही सब्जेक्ट ही से कॉलेज रे अवेलेबल नथिबो तो सेटा आउ हबो नाही। बहु विषय रहिबो माने विभिन्न प्रकार जो थरे पिलांकर इंटरेस्ट हो माने सेटा नै कि पढ़ी पारिबे।
ତାପରେ ରହିଲା ମିଶନ ନାଳନ୍ଦା ଓ ମିଶନ ତକ୍ଷଶିଳା। ଏହି ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହବ। ମିଶନ ନାଳନ୍ଦା ଗୋଟେ ରହିବ, ମିଶନ ତକ୍ଷଶିଳା ରହିବ, ଯାହାକି ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ତଦାରଖ କରିବେ, କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, କଣ ତାର କୋଉ ୱେରେ ଗଲେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ମିଶନ ନାଳନ୍ଦା ଓ ମିଶନ ତକ୍ଷଶିଳା ସଂସ୍ଥା। ତ ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହବ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଯୋଉ କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବା ଡିଗ୍ରୀ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ କରିଦେବା, ନହେଲେ ପିଜି ଲେବୁଲରେ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଉଥିରେ ପିଜି ରହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିଦେବା। ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗବେଷଣା ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଗବେଷଣା ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁଥିବ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କରାଯିବ। ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଟୋନମସ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜରେ ଯେମିତି ଲେକ୍ଚର ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ନ ରୁହେ, ସବୁଥିରେ ଟିଚର ବା ଲେକ୍ଚର ମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ କଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଦୃଢ ହେବ ଏବଂ ଏହା ବହୁ ବିଷୟୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ବହୁ ବିଷୟୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଇ ସବୁରେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ। ମାନେ ସେଇ ସବୁରେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। 4 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ନିମ୍ନମାନର ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଏଠି କଣ କହିଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି ସେଟା 4 ବର୍ଷିଆ କରାଯିବ। ଯେମିତିକି ବିଏଡ୍ ଟାକୁ କରାହେଇଛି 4 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍, ତ ସେଇ କଥା କୁହାହେଇଛି। ତ ସେଟା 4 ବର୍ଷିଆ କରାଯିବ। ତା ସହିତ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଛି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଂଶ ହେବ। ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ପଦ୍ଧତିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଂଶ ହେବ, ମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଇନ ବା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଇନ ବା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବା ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ଉପରେ କଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଂଶ ହେବ। ସବୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ କେବଳ ରହୁଥିଲା ସେଇଟା ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେମିତି ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ। 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି କମରେ 50% ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇବା ଏହି ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 50% ପିଲା ଯେମିତି ଭୋକେସନାଲ କୋର୍ସ ପାଇପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯୋଉ ଆମର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି ବା ଭୋକେସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା 6 କ୍ଲାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଭୋକେସନାଲ ସ୍କିଲ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ 6 କ୍ଲାସ ପାଖରୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ NPE 2020। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆ ଉପରେ କଣ ରହିଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ନା ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଗବେଷଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଇପାରିବ ଆମ ଦେଶରେ, ଗବେଷଣାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ କରିହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଶିକ୍ଷାରେ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଶିକ୍ଷାରେ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ କେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନର ଯଥାଯଥ ଉପଯୋଗ କରାଇ କ୍ଲାସରୁମ ଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବେଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଜନା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କଣ କହିଛି।
तो जेମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗେଇଦବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସ୍କୁଲକୁ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀକୁ ଏନଗେଜ ମଧ୍ୟ କରିବା ଟିଚର ମାନଙ୍କର କେମିତି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ଦିଆଯିବ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ସବୁଥିରେ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେମିତିକି ପାଠାଗାର ଆମେ ବସେଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଡି ହବ ତାପରେ ପ୍ରୌଢ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରୌଢ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ରହିଛି ଏନପି 2020 ର 2030 ସୁଦ୍ଧା ଯୁବକ ଓ ପ୍ରୌଢ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତକଡ଼ା 100% ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଯୁବକ ଆଉ ପ୍ରୌଢ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତେବେ ଏଇ ତ ରହିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏନଇପି 2020 ବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଉପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ ରହିଲା ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଦେଖିବ जो रेकमेंडेशन रही ता भितर बहुत क्वेश्चन आसो केवल जे टीचिंग एग्जाम रे यहाँ उपयोगी सेमती नुह प्रत्येक एग्जाम एनईपी 2020 इंपोर्टाट कहीं 34 वर्ष पर किसी गोटे एजुकेशनल पॉलिसी होती तो क्वेश्चन निहाती भाव से आसो तो भल भाव वीडियो को देख जदि भल लगुता है तेज लाइक कमेंट शेयर निहाती भाव में कर चैनल को सब्सक्राइब कर जहाँफल कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखक इजिली पहुँची थैंक यू।